a Sura do Criador. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Louvor a Alá, o Criador dos céus e da terra, que faz dos anjos mensageiros dotados de asas, 2 ou 3 ou 4. Ele acresce na criação o que quer. Por certo, Alá sobre todas as coisas é onipotente. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. O que Alá franqueia aos homens em misericórdia, ninguém pode retê-lo. E o que ele retém, ninguém depois dele pode enviá-lo. Ele é Todo-Poderoso, o Sábio. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. Ó humanos, lembrai-vos da graça de Alá para convosco. Há Criador outro que Alá, que vos dê sustento do céu e da terra? Não existe Deus senão Ele. Então, como dele vos distanciais? وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. E se eles te desmentem, Muhammad, com efeito, foram desmentidos outros mensageiros antes de ti, e a Alá são retornadas as determinações. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Ó humanos, por certo a promessa de Alá é verdadeira. Então não vos iluda a vida terrena e não vos iluda o ilusor acerca de Alá. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Por certo, Satã vos é inimigo. Então tomai-o por inimigo. Ele apenas convoca os de seu partido para que sejam dos companheiros do fogo ardente. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. Os que renegam a fé terão veemente castigo, e os que creem e fazem as boas obras terão perdão e grande prêmio. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. Será que aquele para quem é aformoseada a sua má ação e a vê como boa, é como aquele a quem Alá guia? E por certo, Alá descaminha quem quer e guia a quem quer. Então que tua alma não se consuma em aflições por eles. Por certo, Alá, do que eles engenham, é onisciente.
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. E Alá é quem envia o vento, e este agita nuvens. Em seguida, conduzimos-las a uma plaga morta, e com elas vivificamos a terra depois de morta. Assim será a ressurreição. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Quem deseja o poder, saiba que é de Alá todo o poder. A ele ascendem as palavras benignas, e a boa ação ele a eleva. E os que armam maus estratagemas terão veemente castigo, e o estratagema desses falhará. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. E Alá criou-vos de pó, em seguida de gota seminal, depois fez-vos casais. E nenhuma varoa concebe, nem dá à luz, senão com sua ciência, e não se prolonga a vida de longevo algum, nem se lhe diminui a idade, sem que isso esteja num livro. Por certo, isso para lá é fácil. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. E os dois mares não se igualam. Este é doce, sápido, suave de beber, e aquele é salso, amargo. E de cada um comeis carne tenra, e extraís a dor dos que usais. E tu vês o barco sulcando-os para buscardes algo de seu favor e para serdes agradecidos. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Ele insere a noite no dia e insere o dia na noite, e submeteu o sol e a lua, cada qual corre até um termo designado. Esse é Alá, vosso Senhor. Dele é a soberania, e os que invocais além dele não possuem sequer uma película de caroço de tâmara. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Se os convocais, não ouvirão vossa convocação, e se a ouvissem, não vos atenderiam. E no dia da ressurreição, renegarão vossa idolatria, e ninguém te informa da verdade como um conhecedor.
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Ó humanos, vós sois pobres diante de Alá, e Alá é o bastante a si mesmo, o louvável. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. Se ele quisesse, far-vos-ia ir e faria chegar novas criaturas. وما ذلك على الله بعزيز. Isso não é para Alá penoso. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. E nenhuma alma pecadora arca com o pecado de outra. E se uma alma sobrecarregada convoca outra para aliviar-lhe a carga, nada desta será carregado, ainda que o convocado seja parente. Tu apenas admoestas os que receiam a seu Senhor, e ainda que invisível, e que cumprem a oração. E quem se dignifica apenas em benefício de si mesmo, e Alá será o destino. وما يستوي الأعمى والبصير. E o cego e o vidente não se igualam. ولا الظلمات ولا النور. Nem as trevas, nem a luz. ولا الظل ولا الحرور. Nem a sombra e o calor. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. E não se igualam os vivos e os mortos. Por certo, Alá faz ouvir a verdade a quem Ele quer, e tu não podes fazer ouvir os que estão nos sepulcros. إن أنت إلا نذير. Tu não és, senão admoestador. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. Por certo, nós te enviamos com a verdade por alvissareiro e admoestador, e nunca houve nação sem que nela passasse um admoestador. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. E se eles te desmentem com efeito, os que foram antes deles desmentiram aos mensageiros. Chegaram-lhes seus mensageiros com as evidências e com os salmos e com o livro luminoso. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. Em seguida, apanhei os que renegaram a fé. Então, como foi minha reprovação? ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. Não viste que Alá faz descer do céu água e com ela fazemos sair frutos de cores variadas e que entre as montanhas há as de estratos brancos e vermelhos de cores variadas e as que são nigérrimas como corvos? ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز
غفور. E que dentre os homens e os seres animais e os rebanhos, há-os também de cores variadas? Apenas os sábios receiam Alá dentre seus servos. Por certo, Alá é todo-poderoso, perdoador. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Por certo, os que recitam o livro de Alá e cumprem a oração e despendem secreta ou manifestamente do que lhe damos por sustento, esperam por comércio que não perecerá. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Para que ele os recompense com seus prêmios e lhes acrescente algo de seu favor. Por certo, ele é perdoador, agradecido. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. E o que te revelamos do livro é a verdade que confirma o que havia antes dele. Por certo, Alá de seus servos é conhecedor, onividente. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Em seguida, fizemos herdar o livro aos que escolhemos de nossos servos. E dentre eles há o que é injusto com si mesmo, e dentre eles há o que é moderado, e dentre eles há o que é precursor das boas coisas, com a permissão de Alá. Esse é o grande favor. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Os jardins do Éden, neles entrarão, neles serão enfeitados com braceletes de ouro e com pérolas, e neles suas vestimentas serão de seda. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. E dirão, louvor a Alá, quem fez ir-se para longe de nós a tristeza. Por certo, nosso Senhor é perdoador, agradecido. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Ele é quem, por seu favor, nos fez habitar a morada da permanência. Nenhuma fadiga nos toca nela, nem nos toca nela exaustão. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. E os que renegam a fé terão fogo da jena. Não se lhes porá termo à vida para que eles morram, e nada se lhes aliviará do castigo. Assim recompensamos todo ingrato. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. E nele gritarão, Senhor nosso, faze-nos sair daqui, nós faremos bem outro que o que fazíamos. Ele dirá,
E não vos deixamos viver um tempo em que pudesse meditar quem quisesse meditar? E o admoestador chegou-vos. Então experimentai o castigo. E não há para os injustos socorredor algum. Inna Allah alimu ghaybi as-samawati wal-ard. Innahu alimun bidhati as-sudur. Por certo, Alá é sabedor do invisível dos céus e da terra. Por certo, do íntimo dos peitos, Ele é onisciente. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. Ele é quem faz de vós sucessores da terra. Então, quem renega a fé, sua renegação será em prejuízo de si mesmo, e a renegação dos renegadores da fé não lhes acrescenta senão abominação junto de seu Senhor, e a renegação dos renegadores da fé não lhes acrescenta senão perdição. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. Dize, vistes vossos ídolos que invocais além de Alá? Fazei-me ver o que criaram na terra. Ou têm eles participação nos céus? Ou lhes concedemos um livro e se fundamentam em uma evidência dele? Não. Mas os injustos não prometem uns aos outros, senão falácia. Inna Allah yumsiku as-samawati wal-arda an tazula ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. Por certo, Alá sustém os céus e a terra para que não se desloquem, e se ambos se deslocassem, ninguém depois dele os sustentaria. Por certo, ele é clemente, perdoador. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. E eles juntaram por Alá com seus mais solenes juramentos que, se lhes chegassem um admoestador, seriam mais bem guiados que qualquer outra das comunidades. Então, quando um admoestador lhes chegou, isso não lhes acrescentou senão repulsa. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. Soberba na terra e maus estratagemas. E os maus estratagemas não envolvem senão seus autores. Então, não esperam eles senão os procedimentos punitivos dos antepassados? E não encontrarás no procedimento de Alá mudança alguma, e não encontrarás no procedimento de Alá alteração alguma. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما
قديرا. E não caminharam eles na terra para olhar como foi o fim dos que foram antes deles e que foram mais veementes que eles em força? E não é admissível que coisa alguma escape a Alá, nem nos céus nem na terra. Por certo, ele é onisciente, onipotente. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. E se Alá culpasse os homens pelo que cometeram, não deixaria sobre sua superfície ser animal algum. Mas ele lhes concede prazo até um termo designado. E quando o seu termo chegar, por certo, Alá de seus servos é onividente.